L'autonomisation de la femme reste une préoccupation de taille du prix Nobel de la paix 2018, le docteur Denis Mukwege. C'est dans ce cadre que la maison Dorcas, une des institutions de la Fondation Panzi, avec ses 4 départements dont le département de transit, le département d'apprentissage, le département de protection de l'enfance et le département de la promotion socio-communautaire qui est le pilier de réinsertion socio-économique de la Fondation Panzi, a organisé une mission de supervision et de suivi à Kaziba, à Katana, à Bouguera et à Bukavu. Dans le processus de l'autonomisation des bénéficiaires, l'équipe sur terrain a relevé les forces. Ya kwanza ni cohesion sociale. Shenda tunajuana na tunashirikiana na tunajua magumu ya kila muso. Tuko na muso 45 yenye kama batu 1260 dont 1200 femmes na 60 hommes. Atakuwa anajua kisi mtu anaweza weka makuta yake 1000 francs inakuwa msaidia msiku zijazo. Sasa kutana mtu anaweka 10000 francs msiku zijazo nakuta shakuwa na swate 100000 wala 200000. Force tuko nayo ni existence ya mamuso na cooperative agricole. Mazao yetu ya tunavunaka ba membre ndio wanavuna kisha tunaiba mcooperative banatuzishia. Tuko na maformation ya nouvelle technique agricole. Mage tunafundishwa gisi ya kulima. Tuko na shamba yetu yenye tutalima. Tuko na nguvu ya kwenda kule kushamba kwenda kulima. Kila mtu anajitoa bila kusukumiwa na mwingine. Si tuko na mbegu ya mihindi ya kupanda. Tuko na vifaa vya shamba. Tuko na agronome mwana tusaidia na tushindikiza kushamba. Anatuonesha kilimo bora. Tulifanya mchango wa kulipa mchunga nguruwe. Zilikuwa msoko. Okay. Maana hiyo msoko ilikuwa leta 100,000 francs mwezi. Force yetu ni muso, akiba na mkopo. Tunaweka kidogo, mwa ile kidogo tunaweka fulani kwa na bezwe, analomba mkopo mule kisha anarudisha kawaida. Mwenye anapata shida, mwenye anapata raha, tunamsaidia kupitia ile msaada yetu ile upendo. Fondation Panzi inatusaidia mengi. Inatuinua kiuchumi, inatusindikiza kisheria, tena inatusindikiza kiafya. Le succès. Nashukuru sana kuvenye Mukwege alifanyisia. Mara ya kwanza alinipa mbuzi, mihindi, ndo mbegu na maharage. Mbuzi zangu ziko zinanisaidia kama leo nagonjwa vivyo. Kila mwaka nalimaga mihindi. Navunaga ya kidogo ya saki 3, saki 4 za mikilikili. Nakuya punjula sawa saki 2 za mchele. Nauzisha, nauza nisaidia amo. Hii magonjwa napakwa mganga, natoa franga ndio. Basha nisaidia na nguruwe 3. Nilipataka nguruwe ya kwanza ishanizalia vitoto, ishanizalia kama mara 10 ni ya kidogo. Na ile kunizalia kanisaidia sana. Kwanza mamangu alikuwa kana magonjwa, alikuwa na mtabanisha ya mlonge, ikanisaidia kuisha mwa vile vitoto, nikapata gisi ya kutunzisha mamangu. Ikanisaidia tena hata kulipia garson wangu mweko kusegondere kwa masomo. Na mpaka leo ningana zile nguruwe mimi nazifuga ziko zinazala ziko na vitoto pale. Na mimi nashukuru tena nilipataka mbegu ya maragi, nikapata na mbegu ya mihindi hapo. Nikapanda kweli nikapata mweli chakula ya watoto na gisi ya kupata hata na kidogo ya kugisi ya kuvala. Pale ni Mukwege alitupatiaka mtahe. Alitupatiaka msaada kwa mama juu ya kuchuruza. Alitupatiaka makuta tukekamatia ukopeki. Kia kwanza naanza jisikia fieri. Bwanangu anaanza niheshimia mnyumba juu na mimi naanza kaleta kidogo mnyumba. Mwanaume alikuwa ananidharau sana. Naanza enda mumusomi natoa makuta na churuza, naanza vala na mimi sichungie tena kulomba bwana nguo, mtoto juu ya masomo sichungie tena kulomba bwana, juu ya kinini vile vile naanza jisikia tu fieri sana. Kwangu ilikuwa kwa nyumba ya nyasi. Kupitia muso kwangu siwezi pasha kwa nyumba alinjanja. Mimi nakopesha kama muso nalimisha ile mazao yangu, mimi nabeba Uvira na uzishi shamiti na nimeshaka sezo ya kwanza na ya pili. Tunalimaka kwetu sezo mbili. Ile makuta napata mawili. Leo sikuwa na lupango, niliuza lupango kupitia hiyo.
na ndio na hivi niko najiendelesha tu mpaka nifikie gisi ndaijenga. Ninashukuru Fondation Panzi kuona na mimi walinisaidia asao na wengine watapata magumu kama vile ile yangu, nao aendelee kuwasaidia sababu walinisaidia. Niliangalia shamba yangu, lakini nikafika hapa nikakutana Joaye Marcele, akanipeleka kwa mtu mzuri, akanisindikiza kwa ile dossier, akaenda na shamba, tukaenda hata Walungu tulifikaka. Kuanza ile dossier mu 2020 ikaisha hapa juzi 2023. Tena ninashukuru Fondation Panzi walinipatia kama mafundisho ya kulima, sikuwa hata najua kulima mbele. Ndio hata kama mtu anadiaka madawa kulimea yake. Lakini kupitia Fondation Panzi nikafika formation katufundisha isi mtu atazitunza mimea yake. Hivi nilishaanza vuna vya mingi mshambani. Hata ngombe mimi nauzaka, napandaka nyanya, pembeni ya nyanya mimi natiaka hata muhogo. Ile muhogo nayo sana inasikiaka ile dawa, mimi inatoshaka muhogo ya kabambi, mimi napataka faida. Mimi nauzaka hata nguruwe yangu mwa ile nyanya. Mwa ile mwezi mimi nauza nguruwe 2. Niko msompero kuyani. Bwanangu naye alishakuingia mwa ile mwiso. Juu aliona faida yenye inatoka kwa Fondation Panzi. Tangia nilizaliwa sikusoma, sikuandika, lakini niko miaka 2 naingia munani mwa alfabe. Sasa niko naandika, niko nasoma. Niko naandika na message ya telefoni. Tangu nazalaki nanu nakoti ata na kati ya musote ubie kozala na kati ya cooperative te. Nazalaki ozanga ata koyeba ndenge nini na okolo na shu. Me lelo nasina ndenge nini na oko planifier shu na bilanga malamu. Solo na ulona ndenge nini, mbala pe na ulona ndenge nini, wana nyonso e renforcer capacité na ngai pona koteya kokata bilanga. Nakwisha kununua parcelle ya kujenga kupitia ile msaada kutoka mkundi ya Muso. Tunakopeshana kadiri ya kisi faranga ziko mkundi. Napiga kama benya ya soja na kutosha maziwa ya soja. Nilijikazaka nikapata kwa formation kupitia mafundisho kutoka kwa Fondation Panzi. Wakatupatia engineer Marcele, wakatufundisha jinsi mtu atazipanda kumustari. Juu mtu akipanda kumustari, pale unayua hesabu ya mbegu inayonatia mshambako. Na hapa mimi nayua jinsi ndezi uzisha kila shu. Niwe kama ndafaidika wala sitafaidika. Tulikuwa na shi hatujue hivi vya kumukopo. Kupitia Muso tulianza jikopesha mufranka, tulikuwa hatuchuruzake, lakini kupitia Muso tunaanza churuza. Kupitia Muso watoto wetu wanaenda ku masomo. Kupitia Muso tulipata ufugo. Kupitia Muso tunapata maji ya mbere mu groupement yetu. Paka na watu walifurahi sana kuona sasa tulipata mambuzi, wakajiuliza kumbi kundi nayo ni ya mzuri. Mafundisho yenyewe nilipata. Bakanifundisha gizi 1000 francs enezala ingine 1000 francs Muso maendeleo, nikaandika demand ya $50 kunipatia nao, nikaitia mumandizi kwa juna ndio kazi yenyewe ninafanyaka. Nikakuwa jikuta deja niko na $450. Nikarudisha ile $50 ile ni bali nipatiaka. Ile $50 nikairudisha, nikabakiana $250. Kuiendelesha mpaka pale nikakuwa jikuta deja niko na $700. Mimi natia kimafikiri na bibi yangu. Ndio nikauza moto ya kope ya $600. Mpaka ile moto, mpaka hivi niko nayo. Hivi naanza nipatia kidogo, mimi natia mwaveke na ingine mimi natia Muso. Nibanye andeka omunyuka nabana nda. Nakatira lefuka nakazi jidimiza abana. Eri obuso buyisha walina. Na nakatobwali okibonera inaga mwana abana bani basoma na kiwoza eferanga omuso na kiwoza $100 na mugenda na yinga na shenya na katengafu ngafu yali ahenga ko amalabana bani nani nandi okuyagira nishali nahenga mumboleyo yahenga mu bishimbo yahenga mu nimba nandi oku ojenyanya laka kwege ojenyanya. Le limite shia tunakomalisha mimea
sa vile hizi nyanya, tomate na shu ubia matungulu, lakini soko sasa tutakosa kwenye tutauzishia. Njo probleme tulishapata. Sasa tunaona vinatauza, kuna kwe tutabibeba, tunaanza vitupatupa na kuvipanapana juu visituozee yako. Oro vingetusaidia. Hatuna seshwari fasi ya kuanikia. Angalia sasa huyu mmoja kwanza. Njoo mihindi iko hapa majiwe, saa tano akibeba kumule makaingio zinapasuka pasuka. Hatuna grenier. Hatuna trieze. Trieze ni fasi ya kutrie semanse ya mzuri. Hatuna ambalaje. Zile masaki za kuambale amo semanse tutakia panda. Wakati sezwe tafika ikutane ile semanse yetu ngale ya mzuri ndio. Jule mihindi yetu ya kupanda isipatwe na ule umadudu. Hatuna madawa za kutunza mimea yetu. Mara mingi tuko tunalima vidudu vinatobola mihindi. Juu ya kukosa madawa za kutunza hatuna. Probleme ya kwanza tuko nayo hapa kumule, kukosewa na mazutu. Wakati tunakosewa na mazutu inatumana kazi haitaendelea mzuri. Ya pili, kukosewa na vifaa vya kazi. Paske shie wa machiniste inaomba tukuwe na fungulo, tukuwe na nguo za kuvala, maana kuseme sabeti na tunakosewa na mafuta ya moteur. Tulishindwa faiblesse yetu, nguvu ya kununua dawa. Hamuna veterinaire hapa kuna veterinaire. Voilà, ile ni problème. Manque de vétérinaire. Hatuna dume ya kupande zile nguru kusudi ziwe mimba. Tunaomba batu renforcer ile maufugo na batu renforcer mafundisho. Ile maufugo yetu ikuwe multiplier. Na ile mulimo batu renforcer pia tana kutupatia kama mbegu zisizo améliorer zile za kuleta mazao ya. Des réunions avec les bénéficiaires, les encadreurs locaux et avec les membres de la communauté dont certains leaders ont été effectuées. Les mutuelles de solidarité Mousso et les associations villageoises d'épargne et de crédit avec n'ont pas été oubliées. La visite des champs mise à la disposition des bénéficiaires par la maison Dorcas a été satisfaisante.